السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هذا البسكوي رولي او لا سويس رول وطريقه التزيين ديالو اللي هي طريقه سهله وبسيطه. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش بلايكاتكم وبتعاليقكم. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette d'un gâteau roulé assez simple, assez rapide à faire. Et je vous montrerai également la méthode de décoration pour réaliser de beaux gâteaux roulés à votre guise. J'espère que la recette va vous plaire, que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Alors كمرحلة أولى غادي نصاوبوا ما يسمى بالpâte à cigarette. Donc dans une première étape, on va d'abord préparer notre pâte à cigarette. غادي نحتاجوا فيها 30 غرام ديال السكر ثقيل، 35 غرام ديال الدقيق، 30 غرام ديال الزبدة المذوبة، وواحد البيض البيضة، والألوان اللي بغيتو. وإلا كنتو غتستعملوا مثلا الكاكاو غتحيدوا عوض ما تستعملوا 35 غرام ديال الدقيق غتستعملوا غير 30 غرام ديال الدقيق مع 5 غرام ديال الكاكاو. Alors pour notre pâte à cigarette, on va avoir besoin de 30 g de sucre glace, 35 g de farine, un blanc d'œuf et 30 g de beurre fondu et des colorants alimentaires. Si vous voulez faire en fait une pâte à cigarette chocolat par exemple, donc vous allez au lieu du colorant avoir besoin du cacao, et pour le cacao vous allez avoir besoin de 5 g. Alors dans ce cas vous allez utiliser 5 g de cacao et 30 g seulement de farine. Pour la méthode, elle est très simple. بالنسبة للطريقة سهلة جدا. غادي ناخذ واحد الإناء غنوضعو فيه الزبدة المذوبة. On va prendre un bol ou un récipient, on va y mettre le beurre fondu. Il faut le travailler tant qu'il est encore tiède, de préférence. خدموا به ما حدو باقي عاد دافي من الأحسن. On va ajouter le sucre glace. غادي نضيفو السكر سخين. غادي نحركو هاد الخليط ديالنا. On va mélanger. بيدينا. On va ajouter le blanc d'œuf. غادي نزيدو بيض البيض. On va mélanger. En fin de compte, on va ajouter la farine. وفي الأخير غادي نضيفو الدقيق وغادي نخلطو نحركو بهاد الخليط. On va mélanger. Voilà. الطريقة جد سهلة. هي تخلطت لنا جميع العناصر. هنا غادي نديرو لها الكولورون. انا غنحتاج جوج الوان، يعني غنقسم العجين ديالي على جوج ونزيد لكل نصف الملون الخاص به. Donc c'est à cette étape qu'on va ajouter le colorant. Ici moi je vais utiliser je vais avoir besoin en fait de deux couleurs, donc je vais partager ma pâte en deux et la colorer. ملي نسالي غادي نعمر هاد العجين ديالي في اقماع غذائيه باش نقدر نصاوب بها الاشكال اللي بغيت. دونك ابري كو جو تيرميني de colorer ma pâte, je vais remplir ma pâte à cigarette dans des poches à dos ou des sacs de congélation. تقدروا تستعملوا دوك الخنيشات ديال الكونجيلاتور ديال المجمد. Donc pour que la confection, enfin pour que la réalisation de mes motifs soit plus facile. هكا غتسهل عليا انني نصاوب الشكلات اللي بغيت. غادي ناخذ المول ديالي اللي غادي ندير فيه. انا غنستعمل هذا ديال السيليكون. الا ما كانش متوفر تقدروا تستعملوا مول ديال الفران عادي وتفرشوا فوق منه ورق الطبخ. Donc je vais utiliser moi un moule en silicone. Vous pouvez utiliser un moule normal et vous le chemisez bien sûr de papier cuisson. Donc avec ma pâte à cigarette orange, je vais faire des petits points. En fait, vous faites ce qui vous plaît. C'est juste que moi je vais faire des petits points. Alors انا بالنسبه ليا
غناخذ هاد نبدا بهاد العجين اللي صاوبته اللون ديالو برتقالي، غندير به نقيطات، وغناخذ هذا اللي درت اللون ديالو تقريبا احمر، غندير به، غادي نشكل بحال شي وريضه. En fait, je vais faire sorte de fleur. Je vais faire 5 pétales. غادي نبقى مستمره هكا حتى نسالي، حتى نعمر داكشي اللي بغيت نعمرو. Voilà, je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je termine ma pâte ou mon moule. Et bien sûr, pour les motifs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, c'est juste aujourd'hui, je vais faire des fleurs. بالنسبه للاشكال بطبيعه الحال ديروا داكشي اللي بغيتو، غير انا اليوم غنستعمل غادي ندير هاد الوريضات وصافي. هي طريقه زوينه باش تصاوبوا بها حلويات لوليداتكم، خفاف ظراف زوينين ساهلين من غير مكلفين، وتشكلوهم بطريقه زوينه. En fait, c'est une occasion pour faire de jolis gâteaux roulés pour le goûter pour vos enfants. ملي ساليت التشكيل ديال الوريضات ديالي اولا الاشكال ديالي، غادي نوضع المول ديالي في الكونجيلاتور ما بين نصف ساعه حتى لساعه تقريبا. Donc en fait, après que j'ai réalisé mes motifs, les motifs que je voudrais, donc je vais mettre mon moule au congélateur entre une demi-heure et 1 heure. بالنسبه للخليط فاش تبغيو تشكلوه، الا بان لكم انه جاري بزاف، غديروه في الاقماع الغذائيه ديالكم وديروه في الثلاجه واحد 10 دقائق حتى يشد راسو، عاد تبداو تشكلوا به باش يسهل عليكم التشكيل. Alors pour le mélange à pâte à cigarette, quand vous voulez le travailler, si jamais vous remarquez qu'il est très liquide, donc vous le mettez dans vos poches à douille et vous le mettez au réfrigérateur une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'il se solidifie un peu pour que vous pouvez le travailler. دابا غادي نصاوبوا الكريمه اللي غادي نعمر بها انا الكاطو غولي ديالي. بطبيعه الحال تقدروا تستعملوا اي كريمه، كاقتراح فقط انا غادي نصاوب هذا الكورد بالفراوله. عندي هنا 250 غرام ديال الفراوله او الفريز، عندي معلقه كبيره ديال النشا مايزينا، وعندي غنحتاج نص العصير ديال نص حامضه. Donc en fait pour garnir mon gâteau roulé aujourd'hui, je vais préparer un cœur de fraise. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous pouvez la garnir de ce que vous voulez. Alors pour mon cœur de fraise, je vais avoir besoin de 250 grammes de fraises, une cuillère à soupe bombée de fécule de maïs ou maïzena et le jus d'un demi-citron. غادي ندير هاد العناصر كلها عندي في الخلاط وغادي نطحنهم مع بعض عاد ونديرهم في الكاسرول اللي عندي. Donc en fait, je vais mixer tous les ingrédients ensemble et ensuite je vais les mettre dans ma casserole et on se retrouve. غادي ندير الخليط ديالي في الكاسرول، نوضعو فوق العافيه متوسطه ونبدا نحرك فيه حتى يبان لي ثقال. Donc voilà, je vais mettre mon mélange dans une casserole et je vais le mettre sur feu moyen et je vais pas cesser en fait de mélanger. De toute façon, ça va rapidement, vite fait, jusqu'à ce que mon mélange il s'épaississe. هاد المرحله راها دغيا يعني ما كتاخذلكمش الوقت بزاف، يعني باش ما تخليوش وتمشي ولا خصكم تبقاو قابلينو وجالسين حداه، راه دغيا غيتقال، دغيا غيبدا يتقال. فوالا و كديروا السكر اللي يناسبكم.
انا هنا زدتو حتى لوسط الطياب. علاش؟ لان كان عندي الفريز مجمد، دونك حتى تطلق شويه عاد زدت السكر. تقدروا تزيدوه من الديبار اذا كان عندكم الفريز ما مجمدش، زيدوه من الاول انا باش ما يتكراميليزاش. تزيدوه من الاول، تزيدوا القياس ديالكم ديال السكر. انا هنا درت 2 معالق كبار، تقدروا تزيدوا اكثر على حسب الذوق ديالكم، على حسب الفريز ديالكم واش حلو او لا. Alors pour le sucre, ici, j'ai d'abord chauffé mon mélange. Ensuite, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de sucre et je vais remettre mon mélange pour s'épaissir sur le feu. Pourquoi je l'ai ajouté jusqu'à ce que j'ai chauffé mon mélange? Juste parce que mes fraises, elles étaient congelées. Si votre mélange il est assez liquide dès le départ, donc vous pouvez ajouter le sucre dès le départ. Voilà. من مور ما حيدته من فوق العافيه، دونك لابخي كو جلي اونلوفي دو فو، انا غادي نخليه يبرد. انا استعملت فقط معلقه كبيره ديال المايزينا لان ما بغيتوش يكون ثقيل بزاف، يكون على شكل بحال المربى. الا كنتو باغيين يكون عندكم ثقيل بطبيعه الحال غتزيدوا له واحد شويه ديال المايزينا او النشا. Donc voilà, je l'ai enlevé du feu, je vais le laisser refroidir. Alors pour ma part, je veux pas que ça soit trop épais. Je voudrais qu'il soit un tout petit peu plus liquide, genre une marmelade ou une confiture. Mais si vous voulez que votre curd soit un peu plus épais, donc vous ajoutez un peu plus de fécule de maïs. Voilà. Donc on va le laisser refroidir de côté. غنخليه يبرد على جنب. وبالنسبه للمرحله الاخرى هي ديال الكاطو غولي ديالي. غنحتاج فيه 100 غرام ديال الدقيق، 100 غرام ديال السكر سنيده و3 البيضات كبار. Donc pour la dernière étape de ma préparation, je vais préparer ma génoise roulée ou mon gâteau roulé. Donc je vais avoir besoin de 100 g de farine, 100 g de sucre semoule et 3 gros œufs. اول حاجه غادي ناخذ واحد 2 بيض البيض، غادي نديرهم في هذا الاناء وغادي نطربهم نطلعهم اون نيج بياض الثلج مع نصف الكميه ديال السكر. Donc première des choses, je vais prendre un bol, je vais y mettre 2 blancs d'œufs, je vais garder de côté les 2 jaunes pour utilisation ultérieure et je vais les monter en neige avec la moitié du sucre. ملي طلعت البيض ديالي هانتوما فوالا، غناخذ صفر البيض اللي خليته على جنب، غنضيف لهم البيضه اللي بقات عندي. Donc je vais prendre les 2 jaunes, je vais leur ajouter l'œuf qui me restait, le sucre et je vais fouetter tout ça. وغادي نطرب هذا الشيء مجموع. ملي كيف لاحظتوا طلع لي مزيان الصفر ديال البيض مع البيضه الاخرى مع السكر، غادي نضيف عليه دقيق نزيد نخلط. Donc je vais ajouter la farine en fait. Après que mon mélange il a blanchi, il a presque doublé de volume, même s'il n'y a pas assez de blanc. Je vais ajouter la farine, je vais remélanger un tout petit peu. Ça fait d'abord غادي نضيف له البيض البيض اللي عندي. Donc maintenant je vais ajouter mon blanc en neige et je vais mélanger délicatement. وغادي نبدا نخلط غير بشويه. Entre temps, أنا راه سخنت الفران ديالي على 180 درجة. Entre temps, j'ai préchauffé mon four à 180. Voilà. ملي نحس أن بيض البيض تخلط مع الباقي الخليط، يعني الصفر والسكر والدقيق تخلط كله انسجمت العناصر. Voilà. Ma pâte c'est bien mélangé. Tous les éléments se sont bien mélangés, incorporés. غادي نجبد دابا المول ديالي. Je vais prendre mon moule. Voilà. وغادي نخوي هاد الخليط ديال الجينواز ديالي فوق منه. Donc je vais verser mon mélange à génoise par dessus et je vais l'étaler.
وغادي نسرحو. ضروري لا باتا سيغاريت او الخليط الاولاني ديروه في الكونجيلاتور كيف قلت لكم ما بين نصف ساعه حتى لساعه. Donc il est vraiment très important de mettre votre pâte à cigarette au départ au congélateur entre une demi-heure jusqu'à une heure. Donc انا غادي نسرح pâte à génoise ديالي. Donc voilà, je vais étaler ma pâte à génoise et je vais la mettre au four à 180 pour 10 minutes. وغادي نديرها في الفران طيب مده ديال 10 دقائق على درجه حراره كيف قلت لكم ديال 180 درجه. فاش غنخرج جينواز ديالي من الفران غنوجد واحد الفوطه غادي نرشها فقط شويه بالماء. Donc en fait juste avant de sortir ma génoise du four, je vais préparer une serviette et je vais l'humidifier juste un peu. Je vais retourner dessus ma génoise. غادي نقلب فيها الجينواز ديالي. غادي نحيد المول وغادي نعاود نقلبها مره ثانيه. Donc je vais enlever en fait le moule et je vais la retourner une deuxième fois. Elle est encore chaude, j'attends un petit peu. غادي نبدا نحيد غير بشويه. فوالا الشكل ديالها وغادي نقلبها وغادي نلويها. غادي نحاول نلويها بلا سافيت ديالي باش تبقى محافظه على الشكل ديالها قبل ما نعمرها ونخليها تبرد شي شويه. Donc voilà, je vais, comme vous avez vu, je vais les retourner une deuxième fois. Ensuite, je vais la rouler dans ma serviette et je vais la laisser refroidir un peu. فاش بردات ليا لا جينواز ديالي شويه غادي نحلها غير بشويه. Donc après qu'elle est refroidie un peu ma génoise, je vais la dérouler tout doucement. Je vais la garnir de mon cœur de fraise. غادي نديرها فيها هذاك لو كور ديال الفراوله. ديك البريباراسيون كيف قلت لكم انا بغيتها تكون جاريه. الا بغيتوها تكون قاصحه غادي تزيدوا فيها النشا. عوض معلقه كبيره غديروا 2 معلقات كبار. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi je voulais en fait un cœur assez liquide. Si vous le voulez plus épais que ça, donc vous mettez 2 cuillères à soupe de fécule de maïs à la place du. Donc انا غادي نعمرها كامله. بطبيعه الحال تقدروا تستعملوا الا ما كانتش متوفره غير المربى او لا الشكلاط للدهن. Vous pouvez garnir avec ce que vous voulez. Juste de la confiture ou du Nutella, du chocolat tartiné, la pâte à spéculoos, عجين spéculoos. فايتليق تقاسم معكم الوصفه ديالو او لا شي حاجه شي كريمه بالماسكربون او لا المهم اي حاجه. ولكن غالبا الحاجه اللي كتكون كتستعمل يوميا كنحتاجوا فيها شي حاجه بسيطه. Donc comme vous la remarquez, je laisse un petit peu 1 cm non garni. كنخلي تقريبا سنتيمتر واحد ما كنعمروش وكنعاود نرولي غير بشويه الكاطو ديالي اولا جينواز ديالي. Et je roule encore une fois mon gâteau délicatement et je vais le poser sur l'assiette, sur mon assiette, et je vais le laisser au frigo à peu près 2 heures avant de pouvoir le consommer. غادي نخليه عندي في الثلاجه انا واحد تقريبا واحد ساعتين قبل ما نبدا ولا قبل ما نحطو. وقبل جوست قبل ما نحطو غادي نحيد له هاد الجوانب باش يعطيني واحد المنظر زوين.
Et juste avant de déposer, je vais lui enlever en fait ses côtés. Je vais enlever les côtés pour que ça soit plus joli. وهذا هو الشكل النهائي ديال السويس رول ديالي اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Et voilà, c'est le résultat final en fait de mon gâteau roulé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.